तो गाइस आ चुका हूँ घर और मेला घूम के पूजा कैसे लगी बताओ। देखो आज के होते फार्स्ट मेला और जो माने लोकजन कम দোকানও কম কিন্তু ভালো और फिर जाएंगे राजा रामोलेर बाड़ी देखला। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और बाय गुड नाइट, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सोने, खतरनाक नींद आ रही और हम लोग काफी जल्दी जाएंगे, मस्त अच्छा सा प्यारा सा जाएगा घूमने के लिए, है ना। बाय। तो देखो আমার বাড়িতে নতুন সদস্যকে তো আনছি কিন্তু ও গেট লাগিয়ে দিয়েছে এখানে, ও কিছুতেই মানে ঘরের ভিতরে থাকবে না, বাইরে মা বাবা ভাই সব মানে সব খাওয়া দাওয়া করছে, ও সেইখানেই যাবে। কোলে নি দেখো কি হয়েছে দেখছো কি হয়েছে। আমার নাম টুম্পা, আমার টুম্পা শোনা। হ্যাঁ করবি না আজকে এতটাই আনন্দ যে মানে খাই না এখনো, শুধু খেলছে খেলেই যাচ্ছে। কিছু আচ্ছা ফসফস করতে মানে গেট খুলে দেবো, মায়েদের খাওয়া হোক গেট খুলে দেবো। कितना खुश খুব, কিন্তু আমার একটা ভয় লাগে, ওই যে হাঁটা করছে না আমার ওইটাই ভয় লাগে।